सरकार मक्का शहरिया चांद निकलल बा तहबा नगरिया चांद निकलल बा तहबा नगरिया आम नबी के कलेजे के टुकड़ा नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा लहक के बोलो ना यार। अरे नोट की जरूरत नहीं है, वोट दे दीजिए, जरा प्यार से बोलिए। आम नबी के कलेजे के टुकड़ा के नूरानी चादर पे गोरे गोरे मुखड़ा चंदा चमके ला जैसे बदरिया चांद निकलल बात है बा नगरिया चांद निकलल बात है बा नगरिया ऐलन सरकार मक्का शहरिया चांद निकलल बात है बा नगरिया दाई हलीमा झूला झूलावे हंसी हंसी आका को लोरी सुनावे दिल जह तो लेके दिल जह तो लेके कटोरिया चाँद निकलल बा तहबा नगरिया अमा ऐलन सरकार मक्का शहरिया चाँद निकलल बा तहबा नगरिया बंधु আমার বিরাদার 5 নম্বর কলম মনে করে 1000 টাকা একজনকে হাতটা তুলতে ऐलन सरकार मक्का शहरिया चांद निकलल बा तहबा नगरिया अब्दुल जब्बार इमाम साहब के तो बोलें ना। अच्छा इमाम साहब ना যাই হোক কি আব্দুল জব্বার কই कहरी पैसावाल हो मदीने में बन के सवाली जब कहरी पैसावाल हो मदीने में तो आका करिए माला माल हो मदीने में तो आका करिए माला माल हो मदीने में একটু জোরে বলা যাবে বন্ধু আমার বিরাদার মুসলমান এই বাপজি আমার রাত অনেক আগে বেড়ে গেছে আব্বা রাত অনেক আগে বেড়ে গেছে ভাইজান দুটো কলম যখন হয়ে গেছে এখন যদি না হয় 10 মাসে আপনার নিকটে 1000 করে 10,000 টাকা আর একজনকে দেখতে চাইবো ভাইজান আর একজনকে দেখতে চাইবো আব্বাজি আর একজনকে দেখতে চাইবো বন্ধু আমার ভাবে কোনো ভাইজানে পারবেন 10 মাসে 1000 করে টাকা আল্লাহর ঘরে মসজিদের জন্য বলবি বন্ধু আমার বিরাদার একটা 10,000 টাকার কলম একটা 10,000 টাকার কলম আর একজনকেও হবে না ভাই একজনকেও হবে না বন্ধু একজনকেও হবে না বাপজি পারবেন না আমার একজন কোনো ভাই জানে আল্লাহু আকবার কবীরা এই বিরাদারান ইসলাম এই মুসলমান একজন কোন আল্লাহর বান্দা হবে একজন কোন যুবক ভাই আমার আছেন এই বিরাদারান ইসলাম মুসলমান মাত্র 10,000 টাকা 10 মাসে আপনার নিকটে দেখতে চেয়েছি বহু টাকা
বহু পয়সা আপনার খরচা হয়ে গেছে। এই বেরাদারান ইসলাম মুসলমান, দুনিয়ার কাজে আপনার ব্যয় হয়ে গেছে। নুরুল আইন কাদরি আপনার নিকটে আল্লাহর ঘর মসজিদের জন্য মাত্র